माशाअल्लाह का लिखी कमेंट दे विच चंगा कमेंट करी चंगा मैसेज करी चंगा लाइक शेयर करी ते कुछ दिखा जा कहीं बंदे कहनी है जमात मेले टुर के वेंदे पाकिस्तान जेडे मेले लगदे हैदराबाद लगदे फैसलाबाद लगदे गुजरात लगदे सियालकोट लगदे जहाजाबाद लगदे या लाहौर लगदे मेला सही मेला लगा खड़ी है दुनिया देखण ते आई खड़ी मैं पता यार तू एजा चीज़ा रखी बैठी असा वेखे ही क्या है जिंदगी ताप सही यार एजा चीज़ा मैं चौधरी साहब दिल तो नहीं करता कि घर जाएं ये देखते रहें आपको मैं यही कहता हूँ तुम इधर रह जाओ सही ये हमारे पास आओ के आपको एजा चीज़ा दिखाऊं तेरा दिल ठंडा थी वे आज सही तू दिल खोल के देखिया कि चौधरी इमरान दा किवें माल है मेरा सुन हाँ यार कोई आम चीज़ कहनी दुनिया में क्यों सलाम करेगी बैठी है मैं तो कहता हूँ कि वीडियो बनाता रहूं आप माशाअल्लाह लाजमी करें सुभान अल्लाह करी देख किसी भेजे को देख तो सही एक के शाय को देख मेरा सोना कहीं दिच्छन फार्म पा देता है फार्म पर जिंदगी तक कहीं नहीं दिच्छे मेरा चीज़ा मैं ते को दिखे दाती हूं बिल्कुल जितना बेटी देता बेटी तू आप नहीं भी रास्ता के रिश्तेदार को भेज छोड़ तो कोई जा चीज़ा घेर कर मत तू जिंदगी का याद कर मेले खट दुनिया दे मेले वाह जी वाह भाइयों ने की फरमाइश दिया तेरे वीडियो बनाई आपने दिखाया नहीं है एक उसकी शक्ल नहीं दिखाई खूबसूरत नहीं दिखाई आपको एक एक करके शायद बनाता हूँ मेरे पास टाइम नहीं होता मैं बड़े टाइम से आता हूँ सही इतना टाइम मेरे पास नहीं है इतना पाबंद मैं भी नहीं होता बिल्कुल आप आओ डेरा कादी खाता को न मिलना तुम्हारी सेवा ना करा तुम्हारी इज्जत ना करा तुझे फेर रखो चौधरी इमरान को अच्छा पहले चौधरी साहब आपने जब ये मुंदरी भेड़े रखी थी कितनी रखी थी मेरे पास दो भेड़े थी दो भेड़े ये वाली खड़ी है सही पर ये खड़ी है सामने वाली सही ये दो भेड़े मेरे पास थी बाकी सारी अच्छा ये दांतों में किस तरह है सारी की सारी 8 दांत है 6 दांत 8 दांत 4 दांत भी है सही इस तरह समझ लें ये नौजवान भेड़े हैं अभी तो नौजवान है इनको देखोगे आप ये कल हैरान हो जाएगी मेरा भाई तुमने जिंदगी में ऐसा माल नहीं देखा सही तू देखने हर वीडियो तकते हो देखते हो दुनिया की वीडियो देखते हो ऐसी वीडियो आपको कोई बंदा नहीं दिखाएगा जो चौधरी इमरान दिखाएगा मेरा भाई तू जहाँ बैठा है जा देख रहा है जा सुन रहा है ना मेरी वीडियो को फॉलोअर करी लाइक करी शेयर करी पाकिस्तान की डेरे गाजी खान की वीडियो हुई तू जिथे बैठी तो हेक के चला फिरा के तो हर शहर दीदार करवे सा एक भेड़ का तो दीदार करे चले एक भेड़ भी आप चेक करा दें और जो है ये फार्मर किस तरह बनना चाहिए खर्चा 1.5-2 लाख रुपए खर्च आता है सारा 1.5 से 2 लाख का सही ना करो कच्चे में रखो माल को आपको सारा कुछ मालूम मैं देता हूँ फार्म की जो डिटेल कराता हूँ सब 2 लाख रुपए का खर्च चलें चौधरी साहब आप एक भेड़ भी टाइम निकाल कर आप एक भी चेक करा दें दोस्तों को तू लाइक करे से लाजमी 16 तारीख की वीडियो 4 महीना 2024 हुई बाकी मेरे भाई कमेंट में आपने जरूर बताना है कि किस तरह आपको जानवर लगे अगर अच्छे लगे तो माशाल्लाह जरूर पढ़ना है और कमेंट में आपने जरूर बताना है कि मेरी वीडियो किस शहर और किस कंट्री से देख रहे हैं ना ही इस तरह की चीजें आपको कोई फार्मर दिखाएगा और ना ही आपको कोई देगा बाकी एक पीस भी आपको चेक कराता है वीडियो के साथ भेड़ा तू जल्द राब्ता करे पहले नंबर ते भेड़ भी कहंदा पे दुनिया ते मेला कट्टी खड़ी हुई सही मेरा सोना मेरा चाचा करे सेवा करना ना वो सामने खड़ी थी सारा ने माल दी सेवा वो करे ठीक है नहीं कम से कम 30 साल तक 40 साल तक अच्छा ये कौन सी नस्ल है आप बता रहे थे नस्ल है मुंदरी नस्ल प्योर मुंदरे का आपने नाम क्या रखा हुआ था पहले आप बता रहे थे आप सोच भी हैरान हो जाएगी सोना खान नाम है उसका सोना खान नाम है सोना खाई भी मालिक दा ना कुंडा खाई सही मालिक दा ना कुंडा खाई लेने देना सोना खान चलें ये छोड़ दें और दूसरे वाली भी आप चेक करा दें सुकून नहीं करना मेरा भाई आप दिल नाल वीडियो देख के तसल्ले नाल चेक करी हर शय मालूमात पूछ चौधरी इमरान को चौधरी इमरान दा नंबर स्क्रीन तो ऊपर हो शा 0335 75 35 992 अच्छा चौधरी साहब इनको खुराक आप क्या देते हैं खुराक ये दाना पाते हैं गंदम वाला शटाला पाते हैं या गक्कड़ पाते हैं अच्छा छोटे बच्चों का भी आपने नाम रखा हुआ है छोटे बच्चों का नाम रखा हुआ है लेले का नाम सोना खान है माले का नाम कुंडा खान है सही अच्छा और भेड़े भी आप एक करके चेक करा दें ये माशाल्लाह ये देखें सही एक करके अभी आपको चेक करा रहे हैं ऐब नुक्स से जानवर जो है पाक है दूसरे नंबर पे ये आ रही है ये तीसरे नंबर पे ये देखें आप ठीक है एक शायद देखें ये देखें ये आप देखें ना ये तो नंबर 4 पे ये आ रही है
हम 10 लाख रुपए की गां लेके आए, दूध दे रही है। सही। वो ऐसी नस्ल पाल सकते तो डेरे ते आके सलाम कर दुनिया। सही। तेरे की मार खलाता है, तू घर बैठे तू चीजा रख, राबता कर समझदार बंदे नाल, तू वदी ते फार्म ते फिरदा वदी केरे फार्म। लोग कहते हैं कि मुंदरी भेड़ है, इस तरह है उस तरह है, 25,000 30,000 की भी मिल जाती है। फार्म वाले चौधरी इमरान ना राबता करो डायरेक्ट। सही। तो पता लगे फार्म तजर्बा देने वाला बंदा 20 साल को कारोबार है। फरमाइश थी चौधरी इमरान जो माल दिखाता है वही माल होता है। चलें और भेड़ें भी आप नहीं चेक होता करा तो दें। मेरे पास माल मौजूद होता है, आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, ये देखें। सही। ये चीजें चेक करें और कमेंट में आपने माशाल्लाह जरूर पढ़ना है। माशाल्लाह कर, सुभान अल्लाह कर, तेरे पैसे नहीं लगते, तेरे लाख से तू कदे हक ही बनते साडा। यार इतना टाइम बड़ा के तू इंजा चीज़ा दिखा लूं, तू तो एंकरे को यार भी फलानी गाल कर दे, फलानी गाल कर दे, सानू भी तजर्बा हर शायद माशाल्लाह इतना पसीना आ गया है, दोस्तों की फरमाइश थी सिर्फ। यार हमारा हक ही बनता है, एक एक करके यार छोड़े ना, एक एक करके भी आप चेक करा दें। ये देखिए आप, ये देखें नायाब चीजें अगर खरीदनी है तो नस्ल वाली चीजें लेनी है तो आप चौधरी इमरान से राब्ता करें। जिस भाई को नस्ल का नहीं पता होता वो अगर नस्ली चीजें आप रखेंगे तो आपका फायदा होगा। माशाल्लाह ते गुजरा मैच दिखे जाता ना, एक गांव में दवाना कोई नहीं होता जरा ही मुंदरी भेड़ ताई भी माशाल्लाह ई बचन ई ले ले दी भी भेड़। सही। ई ले ले दी भेड़ भी बड़ा सोना, ई ले ले दी भेड़ भी ते को मैं एक मुंदरी दी ए सोने दी भेड़ भी, सोने दी। अच्छा इस तरह का जो आप कह रहे थे ब्रीडर है, तो कितने क्रॉसिंग के आप लेते हैं पैसे? पैसे हम 5,000 लेते हैं। 5,000 लेते हैं, लाहौरों के लेते हैं, हम पैसा नहीं लेते। सब कोई आता है 5,000 रिमांड करते, हम किसी को देते नहीं। अगर जिस तरह का ब्रीडर होगा बच्चे उसी तरह के होंगे। बच्चा था सही। ये बेड का हमने सारी बेड़ा ऐसी क्रॉस कराई है, सारी बेड़ा आपको दिखाता हूँ। एक एक वीडियो चंगी लगे तो सारी रात देखी, दोस्तों के साथ शेयर कर। अल्लाह का बंदा तू कि गल्ला पड़ता बैठी, ए बा फार्म जाओ बा फार्म, सारे फार्म छड़ दे, तू कितने फंसता बैठे, लोगों ने तू राबता छड़ दे। उन्होंने पता ही कोई नहीं नस्ल दा, बगैर नस्ले को चलता होगी तू। सही। तो कोई चीज नस्ल लिखा ला, तू जिंदगी कारोबार कर अपने नाल, तजर्बा कर मेरे नाल, पूछ मेरी इमरान भाई क्या करा। सही। यार मेरा इनमें ना नहीं चलता, पूरे पाकिस्तान है दुनिया रहती बैठी चौधरी इमरान को मेरी माल मौजूद है। सही। तेरे को पता लगे हर हर बंदा नहीं लिखे और चाहता तेरे को। यार एक शायद लिखे तू देख तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह चीज़ां देख, तेरा दिल खुश, तेरा दिल ठंडा थी वे जाकी। यार मेरी कहीं जाते पहुंचा डेरे ते गया मैं कहीं देते। अच्छा जो छोटे बच्चे खड़े हैं वो भी आप एक एक करके चेक करा दें। करके दिखाता हूँ आपको, मैंने कहा कोई बंदा नहीं दिखाता, बड़ी दुकान वाला नहीं दिखाता। ये बरीदा देखिए, सोना का नाम रखा है इसका। सही। ये देखिए सोना खान, बिल्कुल ये सोना खान होता है, ऐसा खान होता है। अच्छा आप कह रहे थे कि 10 मेले जीते हैं। 10 मेले जीते हैं यार, हर मेले पे लेके जाते हैं हमारे कुछ चाचे, खुद मेरे को हर बंदा पूरे पाकिस्तान से राब्ता करता है मेरे नाल। एक चाचा मौजूद खड़े, माल की सेवा यही करता है, हर टाइम यही खड़ा होता है माल के साथ। अगर कोई जिम्मेदार भाई हो तो इतनी 20 बेड़े रखे, 10 किले 20 किले 50 किला यार आप हर शहर में रख सकते हो। शक्करगढ़, पसरूर, चिविंडा, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर से लेके आओ, गिलगित से लेके आओ, कराची, खैबर पख्तूनख्वा से बैठते हो आप, जिधर बैठते हो हर पास ये नस्ल चलती है। सही। यार आपका खर्चा क्या आएगा, इनसे ले जाओ कहीं मेले पे खड़ा कर दो ना, एक गाड़ी का मूल्य होता है 10 लाख रुपया। सही। 20 लाख रुपया। ये तो खूबसूरत जानवर है, ये जानवर तुझे दिखाता भी कोई नहीं है, ये तो खुद हमने पता कैसी तरह से पाले हैं। सही। एक के घर के पालते हैं। ये सिर्फ दोस्तों की फरमाइश थी तो आपने ये जानवर दिखाए हैं। फरमाइश थी, मेरा जीव दोस्त की फरमाइश, मेरी फरमाइश ही ताकत हो। सही। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करते तो अच्छी लगे था वीडियो। देखो मैं ऊंचे बच्चे दिखाला तो दिखे काहे ना हो। चले बच्चे भी आप चेक करा दें। एक एक बच्चे तुम्हें दिखे सा, तस्वीर दिखे सा, वीडियो दिखे सा, आप को दिखा तो बच्चे दिखा रहा हूँ आपको, जो है ना ये सोने खान के बच्चे हैं। सोना खान ये खड़ा है, सोना खान, ये कुंडे खान का है, ये सोना खान, ये सोने खान के ये बच्चे हैं। आपको जो बच्चे दिखा रहा हूँ, हाँ सुभान अल्लाह, ये देखे माशाल्लाह, एक एक करके देखे ना माशाल्लाह। ऐसी नस्ल किसी पे नहीं होती जो चौधरी इमरान के पास होती है। अल्लाह के बंदे आप बैठते हो फार्म में जाते हो और आपको सिर्फ दिखाते हैं, उसको मेल फीमेल का पता भी नहीं है, उनको भेड़ का पता भी नहीं है, उसको लेने का पता भी नहीं है, नस्ल का पता भी नहीं है। सही। तब ये चीज नस्ल लिखा याद करो, तब मैं जिंदगी का कारोबार करो तो सब नस्ल घेन के बनो, अच्छी क्वालिटी नस्ल घेन के बनो, सोना चीज़ा घेन के वैसे फायदा तय नहीं। तेरा बड़ा फायदा कारोबार का, तेरे को जमीन वाधू है, रकबा ज्यादा है
تو رقبے چھاڑ دے. میلے والی چیزیں جو ہوتی ہیں اسی طرح کی ہوتی ہیں. آپ کروڑ روپے دے بچاؤ, کروڑ روپے دے, تھوڑی بچات نہیں, کروڑ روپے دی بچاتے ہیں. بالکل. تو کو ایک کے شاید دکھے نا تو کو کوئی فارم والا نکال لے وے تو کو میں ڈبل پیسے دے سا. اور 2 لاکھ 3 لاکھ کوئی نہیں دے گا آپ کو کہیں شہر میں. صحیح. آپ ایسی نسل پالو, ایسی نسل رابطہ کرو. تو ڈیرے کا دکھان دی نسل ہے جی دکھا رہا تو تاحیات یاد کرو. اللہ دے بندے باہر ہو گئے بیٹھے کمائیاں کرتے بیٹھے وے ادا کوئی فائدہ ہی نہیں. باہر 14 لاکھ روپے خرچ کر کے وے دے وے. صحیح. اتھائی کاروبار کرو نا. باپو یہ یاد پہ دیکھو ماشاءاللہ بچے تو دھاواں تو دیکھ. صحیح. اے دیکھ وانا ہی دیکھ. ایشو نے بچہ ہے کہ تک 2 لاکھ تک کوئی نہ دے سی. یہ جان نسل دیکھ, یہ جان نسل دیکھ. آپ دھندے پر پھل. اے دیکھ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں. تو آپ لکھے کروڑ روپے دی بچہ تو صحیح نے کاروبار کرو تو کچھ تو جانور سے معلومات نہیں دا پیا. اللہ دے بندے سوچتے بیٹھے وے تو صحیح نے چھپر تیار کر کے نو خرچہ سارا 1.5 لاکھ روپے دے. صحیح. لکھے دی بچہ تے لکھے بھی ایڈا یہ خرچہ بھی نہیں ہوتا. بندہ بھی ایک ضرورت ہے, صرف ایک بندہ بیٹا. مندری بیڑے کے ساتھ ایک بندہ بھی کافی ہے. یہ چیزیں چیک کریں اور نایاب بھی رہے ہیں. زندگی تک یہ دیدار کہیں نہ ڈٹھا سر میلے نہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ پردیس آپ نہ جائیں. پردیس کانڈ کٹوا میں چاچا کھڑے پہنچی دے گنے کتنا کمائی کرے دے. ساتھ میرے چاچا ہے بہو کمائی کریں بابا بہو. اس میں اس طرح سمجھے لاکھوں کی نہیں ہے, کروڑوں کی ہے. اے بابا ایک بہو کمل. آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کمائی ہے. رقبے کے دن تھے یو کی دن تھے رقبے جو لے ماشاءاللہ لکھے کروڑ روپے دی بچاتے. اے رابطہ کرو میرا چاچا کھڑے میرے رابطہ کرو. کوئی مسئلہ کہیں تو آپ کو عمر دا کوئی جو ڈیمانڈ کوئی نہیں. اے جو کوئی عمران کیویں بندہ تو یہ کس طرح کے بندے ہیں. بالکل صحیح. آپ خود دس رہی چاچا معلومات کرے دا کھڑے سارا کچھ چودھری عمران سے ہوئی تو رابطہ کرو. لوگوں کو تو اچھا مال گھین کے اچھا خوبصورت جانور. بابا صاحب کو 50 سال تھی یعنی یہ مال دینے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں. 50 سال تھی ہوئے. پھر ابھی آپ استادی دے رہے ہیں ان کو, چودھری عمران یہ کو. میرا چاچا مجھے استادی دے رہا ہے. صحیح. ہاں باقی جانور چیک کریں اور جانور آپ کو ٹرا پھرا کے بھی چیک کراتے ہیں. ویڈیو کے ساتھ جڑ کے رہیں. دل ٹھنڈا تھی تو اپنے میں تو 20 سال رہ گیا گجران سیالکوٹ. میرا کاروبار لاہور کا کاروبار رہ گئے. میری ویڈیو کو تو لائک کرے سے تو کوئی بات چیزیں دکھ رہے سا روز دکھے سا. تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھی تو چنگی لگے ویڈیو دیکھیں. دوستوں کے ساتھ شیئر کر. میں کہیں بندے دی فرمیش دی خاطر تو دوستوں دی خاطر یہ بھیجنا دکھائی میں دکھا لینا چاہتا. میں کہیں کو میرے کو ہر بندہ پوچھتے یار چودھری تیرے کو اتنا مال ہے اتنا. بھائی میرے کو کافی مال ہے. اتنا مال کیا چیرے رنگ دا مال کی ہر رنگ دا مال. اس سے بڑھ کر اور کتنے جانور ہیں. ان سے بڑھ کے 200-400 تو میرے کو اینج پیا ہوا مال. یہ جو ہے پہلی بریڈ ہے, پہلے نمبر پہ. کسی فارم والے آپ کو نہیں دکھائی. میں آپ کو یہی کہتا ہوں اچھی لگے تو ویڈیو تو کہیں بندے نہیں دکھائی. اچھا زندگی تک تھی کہ 40 سال تھی کہ تو فارم چڑھائی بیٹھی زندگی تک ایڈے میلے کہیں نہیں تھے میلے بھیجا دے میلے. اچھا قربانی کے اوپر ان کا جو بڑا مندرا ہوتا ہے وہ آپ کتنے کا سیل کرتے ہیں. 5 لاکھ کا 6 لاکھ کا 7 لاکھ کا میں خرید سیل کرتا ہوں. صحیح. ایک بچہ یہ ہمارے پاس کھڑا ہے, یہ دیکھیں ان کی ڈیمانڈ لگ چکی ہے. یہ بھی کتنے مہینے کا ہے. یہ 2 ماہ کا ہے. 2 مہینے کا. 2 ماہ کا ہے. اس طرح لگتا ہے جس طرح 7-8 مہینے کا ہو. یہ نسلی ہے. نسلی کا تو اصلی کا فرق ہوتا ہے نا. صحیح. اصلی تو نسلی کا فرق ہوتا ہے میرا سونا. صحیح. یہ جا چیز آپ پالترا دل ٹھنڈا تھی ویتا کیا کہ چودھری عمران تو کو مال لکھا ہے. صحیح. یہ جا چیز ایک تو صحیح ماشاءاللہ. یہ جیسے نایاب ہی رہے ہیں آج تک نہ. میں ہی آتا میری ویڈیو کو لائک شیئر. میری لوکیشن ڈیرہ غازی خان. میرا نمبر اپنا لگا ہوئے 0335 7535 992. صحیح. جتنا بیٹے تو کیا رابطے کریں چھوڑ بڑے فارم والے انہیں کیا دکھا جاتا ہے. آج کل جو چھوٹے بچے نیٹ چلائے ہوئے ہیں 18-20 سال والے پتہ بھی نہیں ہے. چھوٹے فیمیل میل کا پتہ نہیں, ان کا ملک کا پتہ بھی نہیں ہوتا, کاروبار کا پتہ بھی نہیں ہے ان کو. صحیح. مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جتنا بھی جاننے والے ہیں میرے. ہمارا تو کاروبار ہے 20 سال کو یہی کاروبار ہے. بالکل ایک دن کا کاروبار نہیں ہے. باقی میرے بھائی تجربے کار آپ بندے سے رابطہ کریں گے آپ کا کافی فائدہ سوچے گا. اور نسل چیک کریں, ایک سے بڑھ کر ایک بھیڑ ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر دوستوں کے ساتھ ضرور کرنی ہے. باقی ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گیا اور چودھری صاحب سے ابھی لیتے ہیں اجازت. دعاؤں میں یاد کیجیے گا. میری ویڈیو بہتر ہے لائک شیئر کریں. پاکستان زندہ باد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.